PCMA बनाने का जो ख्वाब था वो शुरू इस तरह हुआ कि मैं केमिकल इंडस्ट्री में 1994 में दाखिल हुआ एक छोटे से केमिकल यूनिट के साथ। और वक्तन फ़क्तन मैंने बहुत महसूस किया कि कहीं पर रहनुमाई चाहिए, कहीं पर हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की। तो कोई बॉडी ऐसी नहीं थी, कोई एसोसिएशन ऐसी नहीं थी जिससे रहनुमाई ली जा सके। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था केमिकल इंडस्ट्री के लिए जिसको यूज़ करके हम कॉमन इंटरेस्ट की बातें कर सके। हम इससे पहले एज ए इंडिविजुअल जाया करते थे, तो जब भी हम किसी भी फोरम पे, किसी गवर्नमेंट के फोरम पे जाते थे तो हमें एज ए कंपनी ट्रीट करते थे, नॉट एज ए इंडस्ट्री। एक्सक्लूसिव हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फोरम बन गया है और डेफिनेटली उसकी वजह से हमारा जो मौक़िफ़ है अब ज़रा ज़्यादा मजबूती के साथ ये सामने आ रहा है। और ये सेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना बड़ा सेक्टर है। जब केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का जो विज़न था जब हमने शेयर किया और जिन हमारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया, उनका मैं बहरहाल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको दिले अपने तहे दिल से। उसमें यानी सबसे पहले जो सपोर्टर हमारे रहे वो चौधरी सादिक साहब रहे, जिनका ताल्लुक़ डेस्कॉन केमिकल से था। और हमारे इनिशियली जो लोगों को मोटिवेट करने में, साथ लाने में मैं ज़रूर बहरहाल एक क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहरहाल इनिशियल फ़ेज़ में हमें सपोर्ट की। ज़फ़र महमूद साहब निमर केमिकल से और परवेज़ ख़ान साहब उस वक्त ICI के वाइस प्रेसिडेंट थे। मियाँ इदरीस साहब जो थे वो पहले 2 साल इसके चेयरमैन रहे और उसके बाद फिर 2017 में जो है चेयरमैनशिप जो है वो मेरे हवाले की गई और उसके बाद 2020 में मियाँ अंजुम निसार। तो इस लिहाज से मैं एक बात कहूँगा कि इस एसोसिएशन को ये फ़ख्र हासिल है कि इस एसोसिएशन के 3 चेयरमैन जो हैं वो FPCCI के सदर मुंतखब हुए, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है इस मुल्क का। और इस दरमियान में मैं मियाँ इदरीस साहब का ख़ास तौर से कहूँगा कि उन्होंने पहले 2 साल बेइंतहा मेहनत की और हमारे बहुत सारे एसोसिएशंस के और मेंबर्स के कामों को पूरा करवाया। और 2015 के अवाइल में सेक्रेटरी जनरल हैं, जो आज भी हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, इकबाल किदवाई साहब, तो वो उस वक्त उनसे मुलाकात हो गई और वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे। उनका बैकग्राउंड बहरहाल इस हवाले से बड़ा अच्छा था और उन्हें भी हमारा विज़न जो था वो बहुत पसंद आया और उन्होंने यानी उस विज़न को एक तरह से अपना विज़न बना लिया। इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी लीडरशिप आती रही है, वो रिप्रेजेंट करते रहे। अभी भी जहांगीर फराजा साहब और उनकी टीम जो आई है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और साथ उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो इफ़ेक्टिवली लोकल इंडस्ट्री के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए और उसके जो सेफगार्ड्स के लिए अपने जो ड्यू रोल जो इंशाल्लाह प्ले करें। PCMA को मैं एक एसोसिएशन और या एक महज एक टैरिफ रिकमेंडेशन का अदारा नहीं समझता। मैं इसको एक तहरीक समझता हूँ, एक मूवमेंट समझता हूँ। और हमारा जो मेन मोटो था वो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। मेन मोटो ये था कि कलेक्टिवली जो इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं उनको भी उजागर किया जाए। तो हमारा मेन काम था कि इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में कैसे ग्रो किया जाए। अगर हम शुरुआत करें तो बजट मीटिंग्स से अगर हम शुरू करते हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक काफ़ी बजट मीटिंग्स होती थी और सारे जितने भी हमारे मेंबर्स थे वो अपनी अपनी प्रपोजल ला के कंसल्टेटिव मीटिंग्स में डिस्कस करते थे। उन कंसल्टेटिव मीटिंग्स शुरू में 4, 5, 6 हुई ताकि हम एक कंसेंसस के साथ आगे चलें। और यही हमारी एसोसिएशन की ब्यूटी भी है कि इसके अंदर बावजूद इसके कि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के मेंबरान हैं, शामिल हैं इसके, और उसके बावजूद जो है हम एक कंसेंसस से अपनी प्रपोज़ल को FBR और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और NTC लेके जाते हैं हर साल। इसके साथ फिर हमने वहाँ पर GPCA के हवाले से 3-4 दिन चूँकि हम वहाँ रहे जद्दा में, तो वहाँ पर हम जो लोग कंपनीज बड़ी बड़ी आई हुई थी जिनमें ICIS का नाम है, IHS है अमेरिकन कंपनी, उन लोगों से हमने मुलाकातें की और हमने कार्ड्स अपने एक्सचेंज किए और तारुफ़ कराया, PCMA के बारे में प्रेजेंटेशन भी दी। तो ये हमें उसका फ़ायदा हुआ। इसके साथ ही हमने दूसरा इनिशिएटिव जो शुरू किया बैनुल-अक़वामी हवाले से, वो है रिस्पॉन्सिबल केयर इनिशिएटिव, जो कि एक बहुत बड़ा वेल रिस्पेक्टेड इनिशिएटिव है और दुनिया के 62-63 ममालिक हैं जो इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट कर चुके हैं।
اس دوران ہم نے ایک اور مائل سٹون جو اچیو کیا وہ تھا گروپ، ایک وزٹ تھا جو ہم نے پی سی ایم اے کا بڑا اچھا گروپ تھا، لائٹن گروپ تھا، کوئی تقریباً 16 لوگوں کا ممبرس کا، جو ہم چائنا لے کے گئے. جو بیجنگ میں ہماری ایمبیسی ہے ان کے تھرو ہم نے بہت اچھی کمپنیز جو چائنا کی ہیں وہاں پر ان سے ہم نے ٹائم لیا اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا ویلکم کیا اس گروپ کو، اور بڑی اچھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا، پریزنٹیشن دی اور بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا ٹرن اوور ہے، کس طریقے سے دنیا میں انہوں نے نام پیدا کیا ہے. اسی دوران ٹی ٹی سی کی ٹیم بھی آئی تھی چائنا سے. چائنا میں جب ہم گئے تھے ہمارے ڈیلیگیشن پی سی ایم اے کا، اس وقت ہمارا ان سے لیزان اچھا ہو گیا تھا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اکیڈیمیا سے ہمارا شروع ہی سے ہم نے وہ کیا، رابطہ کیا الحمدللہ. تو بہت سارے وزٹس خود بھی کیے، وہ لوگ بھی ہمارے پاس آئے. جیسے لمس یہاں پر دعوت دی تھی ہم نے، لمس کے ممبران، سینئر فیکلٹی ممبرز یہاں پر آئے. یو ای ٹی سے ہمارا بہت زیادہ کلوز کوآرڈینیشن ہے. اسی طرح این ای ڈی سے، اسی طرح داؤد انجینئرنگ کراچی سے ہمارا وہ رابطہ بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ. نسٹ کے ساتھ ایک ہمارا ایم او یو سائن ہوا تھا، کافی ڈیٹیلڈ ایم او یو تھا، جس کے اندر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کو برانڈڈ ایکٹیویٹیز ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی ایونٹس بھی جو کو پلان کر کے ساتھ کریں گے. 2018 نومبر میں دوبارہ ہم جی پی سی اے گئے. پہلے سالوں کی طرح اسی طرح اچھے لوگوں سے، اچھی کمپنی سے میٹنگز رہیں. جیسے ایکزون موبل میں میٹنگ ہوئی، ان کی خود انویٹیشن آئی تھی کہ ہم پی سی ایم اے سے ملنا چاہتے ہیں. شاید انہوں نے ہماری ویب سائٹ سے ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھا تھا اور وہ سی پیک میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور ہمارے نیفتا کریکر کمپلیکس کے پروجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے. اس میں ایک اور بڑا ہم نے انٹرنلی جو اگر کہیں تو جو اچیو کیا ہے مائل سٹون، وہ تھا کہ احسن اقبال صاحب کو، جو اس وقت کی گورنمنٹ میں، نواز شریف کی گورنمنٹ میں منسٹر تھے پلاننگ کے بھی، اور ان کے پاس سی پیک کا پورٹ فولیو بھی تھا، اس کے بھی وہ چیئرمین تھے، دیکھ رہے تھے اس کو. تو وہ ہم نے ان کو جا کے پریزنٹیشن دی اور خاص طور پر نیفتا کریکر کمپلیکس کو انٹروڈیوس کرایا ان کے ساتھ. وہ تو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے اور وہ تو اپنی سیٹ سے باقاعدہ کھڑے ہو گئے سیٹ پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے ایسا پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا جو کہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، تو یہ تو بتائیے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. چیزیں ہماری چل رہی ہیں الحمدللہ اور بہتر اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میں کریڈٹ دوں گا ان کا اپنے اسٹیم ممبرس کو، اپنے آفس بیئرس کو، جو بہرحال ان کے تعاون کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. ماشاءاللہ 5-6 سال کے عرصے میں اس ایسوسی ایشن نے جو مقام حاصل کر لیا ہے، یہ اسے پچھلے ایف آئی کمپیئر ود ادر ایسوسی ایشن، پاکستان میں سینکڑوں ایسوسی ایشن کام کر رہی ہیں. ہمارا نام ماشاءاللہ از امانگ ٹاپ ویری فیو ایسوسی ایشنس.